그때 Lalu 여호와께서 berfirmanlah 모세에게 Tuhan kepada 이르시되 Musa, 보라 sesungguhnya aku 내가 akan 너희를 위하여 menurunkan 하늘에서 di langit hujan 양식을 roti 비같이 bagimu, maka 내릴 bangsa itu akan 백성이 keluar dan 나가서 memungut 일용할 tiap-tiap 것을 날마다 거둘 것이라 이같이 keperluan untuk 하여 sehari, 그들이 supaya 내 mereka 율법을 coba 준행하니 apakah mereka hidup 아니하니 menurut 내가 hukumku 시험하리라. atau tidak. 여섯째 Dan pada hari 날에는 yang 그들이 keenam, 그 apabila 거둔 mereka 것을 memasak yang 준비할지니 dibawa mereka pulang, 날마다 maka 거두던 yang dibawa 것에 itu akan 갑절이 terdapat 되리라. 2 kali lipat 모세와 banyaknya 아론이 dari apa 온 yang 이스라엘 dipungut 자손에게 mereka 이르되 sehari-hari. 저녁이 Sesudah 되면 itu 너희가 berkatalah Musa 여호와께서 dan Harun 너희를 kepada 애굽 seluruh orang 땅에서 Israel, 인도하여 petang ini 내셨음을 kamu 알 akan 것이요 mengetahui bahwa Tuhanlah yang 아침에는 telah 너희가 membawa kamu, 여호와의 영광을 보리니 dan 이는 besok pagi kamu 여호와께서 melihat 너희가 kemuliaan 자기를 Tuhan, 향하여 karena Ia telah 원망함을 mendengar 들으셨습니다. sungut-sungutmu. 우리가 누구이기에 Keburukannya sebab 너희가 apakah kami 우리에게 ini, maka 대하여 kamu sujud pada 원망하느냐 kami. Lagi kata 모세가 또 Musa, 이르되 jika memang 여호와께서 Tuhan yang 저녁에는 memberi kamu 너희에게 makan 고기를 daging 주어 pada waktu 먹이시고 petang dan makan 아침에는 roti sampai 먹을 kenyang pada 배불리 waktu pagi, 하리니 karena 이는 Tuhan telah 여호와께서 mendengar 자기를 sungut-sungutmu 향하여 yang kamu 너희가 sungut-sungutkan 원망하는 그 kepadanya. 말을 Apalah kami 들어오셨습니다. ini? Bukan 우리가 tentu kepada kamu 누구냐 sungut-sungutmu itu, tetapi 너희의 kepada Tuhan. 원망은 우리를 향하여 Musa kepada 함이 Harun, 아니요 katakanlah 여호와를 kepada 향하여 segenap jemaah 함이로다. Israel, 모세가 또 marilah dekat 아론에게 ke hadapan 이르되 Tuhan, sebab 이스라엘 Ia 자손의 telah 온 mendengar 회중에게 sungut-sungutmu. 말하기를 Dan sedang 여호와께 Harun 가까이 berbicara kepada 나오라 segenap jemaah 여호와께서 Israel, 너희의 mereka 원망함을 memalingkan mukanya ke 들어오셨음이니라 arah 하라. padang gurun, 아론이 maka 이스라엘 tampaklah 자손의 kemuliaan 온 Tuhan dalam 회중에게 awan. 말하되 Lalu 그들이 berfirmanlah 광야에 Tuhan kepada 바라보니 Musa, Aku 여호와의 telah 영광이 mendengar 구름 속에 sungut-sungut orang Israel. 나타나더라. Katakanlah 여호와께서 kepada mereka, 모세에게 pada 말씀하여 waktu senja 이르시되 kamu akan 내가 makan 이스라엘 daging, dan pada 자손의 waktu pagi 원망함을 kamu akan 들었노라. kenyang makan roti. 그들에게 Maka 말하여 kamu akan 이르기를 mengetahui bahwa 너희가 akulah 해질 Tuhan 때에는 Allahmu. 고기를 Pada 먹고 waktu petang 아침에는 datanglah 떡으로 berduyun-duyun 배불리 burung 하리니 puyuh 내가 여호와 너희의 하나님인 줄 알리라 하라 하시니라. 아멘. 너희가 여호와의 영광을 보리라라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Kamu akan melihat kemuliaan Allah. 이 불신앙이라는 말은 신앙의 반대말이에요. Jadi sebenarnya arti kata dari tidak percaya adalah iman. 신앙은 믿는다라는 것이죠. Jadi iman itu adalah percaya. 누구를 믿는 겁니까? Percaya kepada siapa? 하나님을 믿는 것입니다. Percaya kepada Tuhan Allah. 곧 반대말로 불신앙은 믿지 않는 것이죠. Dan ketidakpercayaan ya tentu saja tidak percaya. 누구를요? Tidak percaya kepada siapa? 하나님을 믿지 않는다는 말입니다. Tidak percaya kepada Tuhan. 그래서 우리가 때때로 불신앙하지 마세요라고 말하는 이것이 좀 무서운 말이기도 합니다. Jadi sebenarnya ketika kita mendengar kata firman yang berkata janganlah kamu tidak percaya, itu adalah kata yang sebenarnya menakutkan. 왜 우리가 낙심이 되고 왜 우리의 입에서 불신앙의 말이 나옵니까? Jadi kenapa dalam perkataan kita itu selalu saja ada perkataan yang tidak percaya keluar? 그것은 하나님의 계획, 하나님의 소원하심 그것이 보이지 않기 때문에 그래요. Alasannya adalah karena kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan. 여러분, 우리에게는 많은 문제와 갈등들이 있습니다. Pasti dalam hidup kita memiliki banyak sekali konflik, banyak sekali masalah, pergumulan. 그 문제 속에 하나님의 계획과 축복을 발견하는 모든 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah murid-murid Tuhan yang selalu melihat rencana Allah dalam pergumulan kita. 여러분, 축복은 위기와 함께 오는 경우가 많습니다. Jadi sebenarnya berkat itu seringkali datang dengan penderitaan. 여러분에게 오는 그 문제가 축복의 발판이 될 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa setiap problem atau masalah yang kita hadapi itu menjadi jalan untuk maju mendapat berkat Tuhan. 에드워드 킴벌이라는 한 교사가 있었습니다. Ada seorang guru yang bernama Edward Kimber. 참 이 주일학교 사역하는 게 우리 교사님들이 쉽지가 않죠. Jadi pasti guru-guru sekolah minggu di sini tahu ya seberapa susahnya melayani Tuhan. 그가 사역하는 친구 중에서도 한 친구가 있었어요. Tapi ternyata dalam pelayanan si beliau ini ada seorang anak. 이 친구는 가난하니까 가난해서 학교도 제대로 다니지도 못했어요. Anak ini sangat miskin. Dia tidak mempunyai uang. 그래서 구두 닦기를 하는 거예요.
구두를 Jadi 닦아요. jadi pekerjaan anak ini, si anak ini melas sepatu. 때때로 이 아이를 찾아가서 위로하고 축복하는 기도를 해줬습니다. Jadi si guru sekolah minggu ini sering datang kepada anak itu dan menghiburnya dan menguatkannya dalam iman. 이 아이는 가난해서 성경책을 살 수 있는 돈이 없는 거예요. Jadi karena anak ini juga miskin, tidak bisa berpendidikan dengan baik, dia tidak punya Alkitab, tidak bisa beli. 당시에는 이 성경책은 아주 비싼 돈을 줘야 살 수 있는 그런 책이었습니다. Dulu itu Alkitab ini adalah satu buku yang sangat mahal yang tidak bisa dibeli dengan mudah. 자기가 이 아이를 대신해서 큰 돈을 주고 성경을 샀어요. Jadi akhirnya si bapak ini membelikan anak itu satu Alkitab. 조금씩 구두 닦고 그걸 돈을 모아서 선생님에게 그 비용을 지불을 했어요. Tapi ternyata si anak ini sedikit demi sedikit sambil melap sepatu orang dengan uang sedikit dia membalas budi kepada guru itu. Dia 아니, bayar 돈을 안 pelan-pelan. 주면 어떻게 할 거예요? 돈을 안 갚으면 어떻게 할 거예요? Sebenarnya apa sih yang terjadi kalau misalkan anak ini tidak ganti uang bapak gurunya? 그러면 이 선생님은 또 큰 손해를 보게 되는 거죠. Pasti ya bapak ini akan rugi ya mungkin. 그럼에도 이 아이를 믿고 또 축복하고 기도해 줬어요. Tapi ternyata bapak ini percaya kepada anak ini akan mengganti 이 아이의 uangnya dan 이름이 memberkatinya. 디엘 무디라는 목사님입니다. Dan ternyata anak ini suatu hari menjadi seorang pendeta besar yang bernama D.L. Moody. 배운 것도 없고 가진 것도 없지만 하나님을 향한 그 사랑함과 또 그를 위해서 기도하는 선생님의 기도의 배경이 있었어요. Ternyata walaupun dahulu dia adalah seorang yang miskin, yang tidak bisa punya harapan, ada seorang guru sekolah minggu yang membantunya bertumbuh. 그래서 그 한 사람이 미국을 복음하는 큰 부흥의 역사 속에 쓰임을 받았어요. Ternyata melalui seorang pribadi yang bernama D.L. Moody ini terjadi pergerakan pertobatan Kristen besar di Amerika. 또 한 빌리 샌디라는 한 사역자가 있었습니다. Lalu setelah itu ada seorang yang bernama Billy Sandy. 이분도 무디 목사님의 이 사역들을 감동을 받아서 많은 지역을 다니면서 복음을 전하고 사람들을 하나님께로 돌아오게 했어요. Pendeta Billy Sandy ini merasa diberkati oleh cerita Pak Pendeta Moody sehingga akhirnya dia terinspirasi untuk menginjil di daerah-daerah. 특별히 한 지역에는 이상하게 사람들이 회심을 하지 않고 또 하나님께 헌신되려고 하는 그런 사람이 없어요. Tapi ternyata dia satu hari pergi ke daerah di mana tidak seorang pun mau menerima Yesus dan tidak punya hati untuk melayani Yesus. 여러분 중에 누가 하나님께 쓰임을 받고 헌신되기를 원하십니까? Siapakah di antara kita di sini yang mau melayani Tuhan? 우리 교회 같았으면 다 손들었을 건데. Kalau mungkin itu disampaikan di gereja ini, pasti semuanya sudah angkat tangan. 손을 안 드는 거죠. Tapi di gereja itu tidak ada satupun yang mau angkat tangan. 근데 자기의 한 조그마한 아이가 손을 들었어요. Tapi ternyata ada satu anak kecil mengangkat tangan. 그 아이를 위해서 축복하고 기도해 줬습니다. Dan akhirnya Bapak Pendeta Billy Sandy memberkati anak itu. 그 아이 이름이 빌리 그레함이라는 아이였어요. Dan ternyata anak itu menjadi Bapak Pendeta Bill Graham. 전 세계의 부흥의 역사를 일으켰습니다. Dia juga adalah satu tokoh sejarah Kristen yang membangkitkan kekristenan 특별히 dunia. 우리나라 한국에도 이 빌리 그레함 목사님을 통해서 큰 부흥의 역사가 일어났어요. Terutama negara yang berdampak oleh pertobatannya itu adalah Korea Selatan. 만약 하나님의 큰 역사와 그 계획을 보았다 그러면 당장 불신앙하고 염려하지 않았겠죠. Kalau misalkan orang-orang itu langsung tahu rencana Tuhan itu apa, pasti banyak orang tidak akan selalu tidak percaya. 여러분, 지금 당장 눈앞에 응답이 없다고 해서 여러분 낙심하지 마시기 바랍니다. Saudara sekalian, mari jangan kita tertipu. Walaupun hari ini kita belum menerima jawaban Tuhan, jangan khawatir terlebih dahulu. 여러분이 하나님께 드리는 기도와 또 그 헌신이 반드시 열매 맺고 응답될 줄 믿습니다. Karena saya percaya
setiap jerih payah kita melayani Tuhan, peluk kita, air mata kita dalam doa, pasti Tuhan jawab. 애굽에서 430년 동안 노예로 살아가던 이스라엘 백성들이 하나님의 구원을 체험했습니다. Seperti bangsa Israel yang harus menghabiskan 430 tahun menjadi budak, akhirnya dibebaskan Tuhan. 그때 하나님은 왜 이스라엘 백성들을 애굽에서 불러내셨습니까? Mengapa saat itu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? 레위기 26장 12절에서 13절에 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 12 berbunyi demikian. 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이라. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. 나는 너희를 애굽에서 종된 것을 면하게 하는 하나님입니다. Akulah Allah yang mematahkan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 내가 너희의 멍에와 빗장을 부수고 너희를 바로 서서 걷게 하였느니라. Supaya kamu jangan menjadi budak Mesir lagi, dan aku telah mematahkan kuk yang ada di atasmu supaya kamu berjalan tegak. 여러분 멍에가 뭡니까? Apa itu kuk? 농사를 지어 보신 분들 또 밭에 그 시골에 가보신 분들 알죠? Jadi pasti kita semua di sini pernah melihat kuk kalau sudah tahu bertani. 소나 말이 밭을 갈고 짐 수레를 끌기 위해서는 이 멍에를 써요. Jadi sebenarnya seekor sapi atau binatang apapun kalau mau menggarang tanah itu harus pakai kuk. 근데 이스라엘 백성들이 이 짐승처럼 멍에를 쓰고 노예로서 비참한 삶을 사는 거예요. Tapi ternyata kuk yang biasanya dipakaikan untuk binatang, ini dipakaikan untuk bangsa Israel yang saat itu jadi budak di Mesir. 그들을 유월절 어린 양의 피로 구원하시고 이제 그 빗장을 그 멍에를 부수고 똑바로 설 수 있도록 주님이 축복하신 거예요. Namun akhirnya Tuhan memberkati bangsa Israel dengan cara membebaskan mereka, mematahkan kuk supaya mereka bisa berjalan tegak. 마태복음 9장 36절에 예수님께서 말씀하십니다. Dalam Matius 9 ayat 36. 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진함이라. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan mereka seperti domba terlantar yang tidak bergembala. 여러분 우리 인생이 이와 같았어요. Inilah sebenarnya hidup kita. 하나님을 모르고 죄의 종이 되어서 사단에게 묶여서 고통 속에서 살았던 인생입니다. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mengenal Allah dan hidup di dalam penderitaan. 목자 없는 양과 같이 어디로 가야 되는지, 무엇을 위해서 살아야 되는지 모르고 방황하던 인생이었습니다. Kita adalah orang-orang yang tidak begitu tahu bagaimana caranya hidup, sebab kita hanyalah domba-domba yang tidak bergembala. 예수 십자가의 보혈로 우리가 참된 자유함을 얻었어요. Namun oleh darah Yesus di kayu salib, kita semua telah dibebaskan. 우리 옆 사람 고백합시다. Mari memberkati satu sama lain. 해방받았습니다. Kita sudah bebas. 자유한 자가 Sudah 되었습니다. bebas. Kita sudah merdeka. 아멘. 이제 자유한 자로서 하나님의 백성으로서 그의 백성답게 살아가는 것입니다. Sebagai orang-orang yang sudah bebas, mari hidup layaknya umat Tuhan. 이 이스라엘 백성들이 출애굽을 통해서 이 구원의 역사를 체험하고 얼마나 기뻤는지 하나님을 찬양하는 이 기도를 드렸어요. Sehingga akhirnya dalam kitab Keluaran pun menulis pasal 15 pujian Mazmur bangsa Israel setelah diselamatkan dari air teberau. 여호와는 나의 힘이요 여호와는 나의 노래시며 나의 구원이십니다. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. 이 하나님께서 이 애굽의 모든 말과 그 말 탄 자들을 바다에 던져버렸어요. Sehingga pada saat itu Tuhan juga membuang pasukan-pasukan Firaun ke dalam laut. 여러분 예수님이 십자가에서 모든 죄와 사망의 권세를 이기셨습니다. Yesus Kristus di atas kayu salib telah mematahkan, mengalahkan kuasa maut. 사단의 권세는 깨어졌습니다.
dan kuasa iblis sudah dihancurkan. 여러분 믿으시기 바랍니다. Mari kita percaya akan firman. 그래서 특별히 출애굽기 22장에 말씀합니다. Dan untuk itu di dalam kitab Keluaran pasal 12. 10가지 재앙, 마지막 재앙은 장자 재앙이죠. Tulah terakhir dari 10 tulah adalah tulah kematian anak sulung. 그래서 이 애굽 땅에 있는 모든 우상을, 이 모든 신들을 하나님께서 멸하셨습니다. Tuhan telah menghancurkan, menghukum semua Allah-Allah di Mesir. 하나님을 대적하고 높아진 모든 것들을 다 무너뜨려 버렸어요. Dan Tuhan juga telah menghancurkan segala hal yang tinggi hatinya pada saat itu. 이제 하나님 자녀답게 살면 돼요. Sehingga sekarang orang-orang bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. 그런데 당장 오늘 본문의 말씀에 보니까 이스라엘 백성들이 무엇을 합니까? Namun dari firman hari ini apa yang bisa kita lihat? 곧 불신앙, 하나님을 믿지 않고 원망하는 모습을 우리는 보게 됩니다. Kita bisa melihat setelah mengalami pembebasan Allah, berkat Allah, bangsa Israel bersungut-sungut. 그것은 과거의 체질, 애굽에서 살아가던 그들의 이 습관들이 남아있기 때문에 그런 거예요. Mereka tidak percaya kepada Allah sebab masih tersisa natur dari hidup mereka yang lama. 출애굽기 15장 22절을 보니까 이스라엘 백성들이 이제 광야로 걸어가고 있어요. Dan dalam kitab Keluaran pasal 16 menulis mereka sedang berjalan di padang gurun. 광야는 덥고 힘이 들어요. Padang gurun itu kan panas, 거기에 마실 melelahkan. 물이 없습니다. Tidak ada air minum di sana. 근데 거기에서 겨우 물을 찾았어요. Pasal 15 mereka mencari minum dan ketemu. 그래서 그 물을 마셨는데 물이 쓴 거예요. Tapi waktu mereka minum air itu airnya itu pahit. 그래서 사람들이 거기에 마라라 그랬어요. Dan orang-orang menyebut tempat itu 이 Mara. 마라는 쓰다 이런 뜻이에요. Mara artinya pahit. 이스라엘 백성들은 이미 애굽 땅에서 하나님의 구원의 역사를 보았습니다. Dan Tuhan menunjukkan karya keselamatannya pada saat 홍해를 itu. 통해서 하나님의 구원의 역사를 체험했습니다. Tuhan menunjukkan karya keselamatannya melalui laut Teberau yang terbelah dua. 너무 기뻐하며 하나님을 높이고 찬양했어요. Mereka sangat bersukacita dan memuji Allah. 문제가 왔을 때, 어려움 속에 있을 때 어떻게 해야 됩니까? Namun sejak saat masalah datang dan perkara datang, apa yang dilakukan bangsa Israel? 원망하고 불신앙할 것이 아니라 하나님을 찾고 하나님께 기도해야죠. Bukan seharusnya bangsa Israel bukan bersungut, tetapi seharusnya mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. 근데 또다시 이스라엘 백성들은 계속 원망하는 거예요. Tapi tidak sesuai harapkan, mereka tetap bersungut-sungut. 이제 이스라엘 백성들이 출애굽한 지 한 달이 지났어요. Ini sebenarnya sudah 1 bulan sejak bangsa Israel bebas dari Mesir. 그 앞에는 물이 없어서 원망했는데 이제는 먹을 것이 없어서 원망하는 거예요. Mereka penuh persungutan. Pertama bersungut karena tidak ada air. Sekarang bersungut karena tidak ada makanan. 그것도 그럴 것이 애굽에서 많은 곡식과 또 먹을 거를 챙겨 나왔어요. Padahal mereka juga sudah membawa bahan-bahan makanan dari Mesir. 300만 명이 매일같이 밥을 먹어야 되니까 얼마나 많은 곡식과 식량이 필요하겠습니까? Untuk memenuhi kebutuhan makanan 3 juta orang setiap hari 3 kali makan, tentu saja banyak sekali bahan yang harus dibutuhkan. 한 달 지나니까 다 없어진 거예요. Tapi ternyata setelah 1 bulan semua bahan makanan itu sudah habis. 광야에서는 뭐 농사도 지을 수도 없고 뭐 얻을 수 있는 거를 뭘 살 수도 없어요. Padahal kan di padang gurun itu tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa bertani, jadi tidak bisa punya makanan. 그러니까 또다시 원망하는 거예요. Dan akhirnya bersungutlah kembali mereka. 그때 하나님께서 말씀하십니다. Dan Tuhan berfirman, 하늘에서 비와 같이 먹을 양식을 너희에게 주겠다. bahwa aku akan mencurahkan dari langit makanan untukmu. 그리고 말씀하시는 것이 있어요. Dan Tuhan berfirman, 내 율법을 준행하는지 아니하는지 내가 보겠다. aku akan melihat apakah mereka akan menaruti hukumku atau tidak. 여러분, 문제와 염려가 있을 때 우리에게 염려라는 것이 없을 수는 없습니다. Tentu saja
Kita tidak bisa hidup tanpa ketakutan. 여러분 문제 없습니까? Apakah Anda tidak punya masalah? 여러분 문제가 없는 사람. Apakah ada orang yang tidak punya 저는 masalah? 아무 문제 없어요. Ya, saya itu bebas dari masalah. 없습니다. 다 있죠. Tidak ada, semuanya kita itu punya masalah. 세상 살면서 왜 문제와 염려가 없겠습니까? Mengapa tidak ada masalah di tengah dunia ini? 근데 빌립보서 4장 6절에 7절에 말씀하고 있습니다. Tetapi di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kekhawatiranmu itu kepada Allah Bapa yang memelihara kamu. 이게 무슨 말입니까? Artinya apa? 우리는 하나님께 기도할 수 있다라는 것입니다. Sebab kita telah diberikan kuasa untuk dapat berdoa. 기도할 수 있는데 왜 염려하고 낙심합니까? Kalau bisa berdoa, untuk apa masih takut? 그것은 하나님을 신뢰하지 않기 때문이에요. Pasti alasannya karena masih belum bisa percaya kepada Tuhan. 여러분의 염려와 여러분의 문제를 하나님께 아뢰 때 지각에 뛰어난 모든 하나님의 평강이 그리스도 안에서 우리의 마음과 생각을 지키신다고 말씀하십니다. Jadi firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hati dan pikiranmu. 이스라엘 백성들은 이 비밀을 몰랐어요. Dan ternyata sayang sekali orang Israel tidak tahu rahasia ini. 왜냐하면 애굽에서 노예로 종으로 살았어요. Karena sudah lama mereka hidup sebagai budak. 내 마음대로 하는 게 아니라 주는 거 받아먹고 살았어요. Jadi karena mereka hidup sebagai budak, mereka belum mengerti arti bebas, masih harus disuruh makan, disuruh 거기에서 minum. 우상과 타락의 문화 속에서 살았습니다. Dan mereka hidup di tempat berhala, budaya berhala. 구원을 받아서 너무 좋은데 하나님을 바라보는 그 체질이 안 돼 있는 거예요. Memang senang mereka sudah diselamatkan, tapi masih belum, kedagingan mereka masih belum bisa beradaptasi dengan firman Tuhan. 드디어 하나님의 은혜 안에 이 양식이 비처럼 내렸어요. Namun akhirnya Tuhan menurunkan berkat makanan dari langit bagaikan hujan. 그게 뭡니까? Mereka makan roti sampai kenyang. 뭐가 내렸어요? Apa yang turun dari langit? 만나. Manna. 이 만나의 뜻이 뭡니까? Apa arti dari manna? 이것이 무엇인고? Manna itu artinya ini apa? 왜냐하면 한 번도 본 적이 없는 거예요. Jadi karena bangsa Israel tidak pernah lihat manna. 먹어보니까 달달하고 또 그것이 그랬다고 성경은 기록하고 있습니다. Dan Alkitab menulis bahwa manna itu sangat lembut, manis, seperti ketumbar. 그 만나가 6일 동안은 있는데 7일째에는 하나님이 주시지 않을 거니까 너희들이 구하지 마라 라고 말했어요. Jadi Tuhan memberikan manna setiap hari kecuali hari ketujuh. Jadi Tuhan bilang jangan kamu memungut manna pada hari ketujuh. 매일매일 줄 거니까 많이 거두지도 마라. Dan Tuhan juga berfirman bahwa aku akan berikan setiap hari. Jadi jangan ambil terlalu banyak untuk disimpan. 6일째는 7일까지 먹어야 되니까 2배로 거둬라. Tapi memang pada hari ke-6 kamu harus mengumpulkan banyak karena hari ke-7 tidak ada manna. 근데 사람들이 이 말을 들었을까요? Tapi bagaimana? Ini perintah diikuti sama orang Israel atau tidak? 아니요. Tidak. 많이 먹으려고 욕심 부려가지고 많이 거뒀어요. Ada orang yang mengambil manna itu terlalu banyak. 그 다음날 벌레가 생겨가지고 다 버려요. Terus esokan harinya dia melihat mana yang dia simpan di lumbungnya itu sudah berulat dan udah busuk. 7일째는 분명히 없을 거라고 얘기했는데 7일째 돼서 사람들이 거두러 나왔을까요? 안 나왔을까요? Dan Tuhan kan sudah bilang juga bahwa pada hari ke-7 tidak akan diturunkan manna karena itu hari Sabat. Nah, tapi orang tetap cari atau tidak? 사람들이 7일째 됐는데 또 거두러 나왔어요. Tetap saja mereka keluar mencari manna di hari ke-7. 하나님이 말씀하십니다. Dan Tuhan berfirman, 어느 때까지 너희가 내 계명과 내 율법을 지키지 아니하겠느냐? sampai kapan kamu mau berbual dan tidak mengikuti hukum perintahku? 나는 너희의 하나님이고 너희들은 나의 백성인데 왜 나를 신뢰하지 않느냐라고 말씀하십니다. Padahal aku adalah Tuhanmu dan kamu adalah umatku, tapi sampai kapan kamu tidak percaya kepadaku?
이스라엘 백성들을 보면서 여러분, 참 답답하다. 이런 생각 안 듭니까? Pasti saat kita belajar tentang orang Israel, pasti kita kesal dan 그냥 berkata, "Ih, 하나님 믿으면 되는데. kenapa sih orang Israel begitu susah percaya sama Tuhan? 바라보고 따라가면 되는데. Padahal tinggal mengikuti firman Tuhan." 근데 정작 이런 모습이 우리의 모습이 아닙니까? Tapi kalau kita lihat baik-baik, bukankah kita juga sama seperti orang 하나님을 Israel? 믿는다 하면서도 우리 안에 염려와 낙심이 될 때가 얼마나 많습니까? Karena kita sering berkata saya percaya Tuhan, tapi ternyata masih saja penuh ketakutan. 여러분, 믿음이 부족한 자들은 믿음을 달라고 기도하시기 바랍니다. Setiap orang yang kekurangan iman, berdoalah minta iman. 성경 안에 많은 믿음의 사람들이 있어요. Karena di dalam Alkitab banyak orang-orang beriman. 또 믿음을 달라고 구하는 기도도 있습니다. Ada juga bahkan doa dalam Alkitab yang menulis tentang meminta iman. 그 중에서 저는 가장 말씀 중에 담기는 그 말씀이 있어요. Namun dari banyaknya doa-doa itu ada satu yang melekat di hati saya. 예수님의 제자들에게 귀신 들린 아이를 데리고 고쳐달라고 찾아왔어요. Saat murid-murid Yesus datang membawa seorang anak yang kerasukan roh jahat. 그런데 제자들이 아무리 해도 고칠 수가 없었어요. Tetapi ternyata orang Israel murid-murid Yesus tidak mampu menyembuhkan anak itu. 그때 예수님이 오시는 것을 그의 아버지가 보았어요. Namun 아이의 ternyata 아버지가. ayah dari anak itu datang melihat Yesus sedang datang. 예수님, 무엇을 하실 수 있으면 좀 해주세요. Ayah itu berkata, "Tuhan, cobalah. Jika engkau dapat, sembuhkanlah anak ini." 그때 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? Dan Tuhan Yesus jawab apa? 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게 능치 못함이 없느니라. Dan pada saat itu Tuhan Yesus berfirman, "Apa maksudmu jika aku dapat? Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang 그때 percaya." 아이의 아버지가 소리를 지릅니다. Pada saat itu ayah itu langsung 주님 앞에 berteriak. 무릎을 꿇고 Dia tersungkur di kaki 주님 Yesus. 제가 믿습니다. Tuhan, saya percaya. 나의 믿음 없음을 불쌍히 여겨 주옵소서. Ampunilah saya yang tidak percaya ini. 우리 한번 고백할까요? Mari sama-sama katakan. 나의 믿음 없음을 불쌍히 여겨 주옵소서. Ampunilah saya yang tidak percaya ini. 저는 사실 이 아버지의 기도가 가장 믿음을 구하는 기도라고 생각이 듭니다. Dari doa dari bapak ini, ayah dari anak ini, begitu sangat melekat di hati saya karena menurut saya ini adalah doa yang meminta iman yang tepat. 이 강단에 서서 또 설교를 하고 있는 저 또한 목사임에도 불구하고 염려가 될 때도 있고요. 불신앙이 들 때도 있습니다. Saya juga yang berada di mimbar, tentu saja ada saat di mana saya dilimpahi ketakutan, kekhawatiran. 여러분 앞에 티를 안 내서 그렇지 있어요. Mungkin ya memang saya tidak tunjukkan kepada saudara sekalian, tapi saya sering merasa takut 내가 dan 믿음 있는지 khawatir. 없는지 여러분 어떻게 알아요? Tapi saudara sekalian pasti tidak tahu kapan saya beriman, kapan saya tidak beriman. 근데 저는 알잖아요. Tapi saya paham 그럴 hati saya. 때는 얼마나 스스로 부끄러운지 몰라요. Namun itu membuat saya merasa sangat malu dengan diri sendiri. 하나님, 내가 그래도 전도자고 목사인데 왜 이것을 염려하고 낙심하고 있습니까? Dan saya yang adalah seorang pendeta, bagaimana saya bisa punya ketakutan dalam hati saya? 하나님, 이 사역을 감당할 수 있는 믿음을 저에게 주시옵소서. Dan saya pun berdoa, Tuhan berikanlah saya iman yang mampu memberitakan firman di atas 하나님, mimbar. 내게 말씀의 능력을 부어 주시옵소서. Dan Tuhan curahkanlah firman-Mu kepada saya. 강단에 설 때마다 기도하는 것이 있습니다. Ada yang selalu saya doakan saat saya berada di mimbar. 하나님, 하나님의 말씀에 붙잡힌 종이 되게 하여 주시옵소서. Tuhan, jadikanlah saya seorang hamba yang di dalam genggaman firman. 이번 주에는 특별히 좀 말씀 준비를 많이 했어요. Sebenarnya minggu yang baru saja berlalu adalah minggu di mana banyak firman yang harus saya siapkan. 다음 주에 또 한국에 가야 되니까 또 다음 주 말씀을 미리 녹화도 하고 또 강의도 녹화하고 이런 시간들이 있었어요. Jadi karena minggu depan saya harus ke Korea, jadi beberapa firman itu harus saya rekam terlebih dahulu. 너무 많은 말씀을 동시에 준비하니까 막 헷갈려요. Karena firman Tuhan yang banyak harus dipersiapkan sekaligus itu membuat kadang saya bingung. 그래서 다 끝났다고 생각했는데
주일 2부 예배 준비를 안 한 거예요. Setelah saya mempersiapkan banyak sekali firman Tuhan, tanpa saya sadari saya lupa mensiapkan khotbah untuk hari Minggu kedua. 제가 깜짝 놀랐어요. Saya kaget. 어제 밤 늦게까지 좀 준비를 했습니다. Jadi akhirnya saya siapkan ibadah kedua itu tadi malam, tengah malam. 그러면서도 제가 기도한 게 있어요. Namun saya tetap berdoa. 하나님, 설교 성경을 읽고 묵상하고 내가 준비하는 것 같지만 하나님 이 말씀이 내가 준비하는 말씀이 아니라 하나님의 종으로서 심부름하기를 원합니다. Dan saya pun berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mungkin ini terlihat seperti saya yang menyiapkan firman. Tapi Tuhan, saya percaya bukan saya, karena saya hanyalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk firman 오늘 Tuhan. 여러분 예배 가운데 목사님이 이렇게 말하더라. 그렇게 들으면 안 돼요. Jadi saat Anda mendengar firman di mimbar dari pendeta, jangan berkata, oh ini kata Pak Pendeta. 하나님의 말씀이 내게 뭐라고 말씀하시는지 귀를 기울이시기 바랍니다. Tapi bukalah telinga untuk mendengar suara Tuhan dari mimbar. 불신앙하는 이스라엘 백성들을 향해서 하나님은 말씀하십니다. Sebab Tuhan telah berfirman kepada bangsa Israel yang saat itu masih belum taat. 너희가 여호와의 영광을 보리라. Lihatlah kemuliaan Allah. 이스라엘 백성들은 이미 위기 올 때마다 문제 올 때마다 하나님의 능력을 체험했어요. Setiap kali bangsa Israel mendapatkan masalah, mereka pasti mengalami kuasa Allah. 출애굽기 14장에 당장 홍해 앞에 선 이스라엘 백성들이 낙심하고 원망했습니다. Seperti bangsa Israel yang waktu itu sempat takut saat melihat laut Teberau. 그때 하나님께서는 말씀하십니다. Namun Tuhan berfirman, 너희는 가만히 있어서 오늘 하나님께서 너희에게 행하시는 구원을 보라라고 말씀하십니다. Tuhan berfirman dan berkata, kamu tetap berdiri saja sebab aku Tuhanlah yang akan berperang untuk kamu. 여호와께서 너희를 위해서 싸우리니 너희는 가만히 있을지니라. Aku Tuhan akan berperang melawan kamu dan kamu diam saja. 이스라엘 백성들이 광야에서 물이 없다고 원망하고 먹을 것이 없다고 원망하는 그때에도 하나님은 하나님의 영광을 보리라라고 말씀하십니다. Dan pada saat bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak ada minum, tidak ada makan, Tuhan menunjukkan kemuliaannya pada saat itu. 그래서 하나님의 언약궤 안에 세 가지를 집어넣잖아요. Jadi itulah sebabnya di dalam tabut perjanjian ada 3 hal yang dimasukkan. 뭘 넣습니까? Apakah 3 barang itu? 십계명 돌판을 넣었어요. 2 loh batu. 예. 그리고 또 아론의 지팡이를 넣었어요. Tongkat Harun yang bertunas. 세 번째 만나를 넣었어요. Yang ketiga, manna dari sorga. 그것은 하나님의 말씀은 영원히 기억된다는 것입니다. Tuhan mau menunjukkan bahwa firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. 변하지 않고 영원히 성취되는 하나님의 말씀이에요. Bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah dan selalu digenapi. 죽어서 말라버린 그 아론의 지팡이에서 싹이 나고 열매가 맺어졌습니다. Bahkan sampai bahkan tongkat Harun yang sebenarnya tidak hidup itu dihidupkan oleh Tuhan. 불가능을 가능케 하시는 하나님의 능력입니다. Itu adalah cara Tuhan yang tidak mustahil. 하나님께서는 만나로 매일같이 이스라엘 백성들을 광야에서 먹이셨어요. Di padang gurun, Allah memberi makan bangsa Israel dengan manna setiap hari. 곧 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 산다고 했습니다. Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman 우리에게 Allah. 매일 만나와 같이 하나님의 말씀을 공급하시고 부어주신다는 것입니다. Artinya Tuhan setiap hari memberikan kepada kita manna dari sorga. 여러분, 그 하나님의 은혜를 기억하고 그 언약궤를 따라서 믿음으로 승리하기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, mari ikutilah perjanjian Allah, ikutilah firman perintah Allah. 하나님 아버지의 간절한 소원과 하나님의 뜻이 무엇입니까? Apakah yang menjadi harapan Allah? 그것은 내 백성이 나를 섬길 것입니다. Harapan Allah adalah supaya umat-umatnya
menyembahnya. 여러분이 무엇으로 하나님을 가장 기쁘게 하겠습니까? Apakah hidup kita yang bisa kita persembahkan untuk menyenangkan hati Allah? 여러분이 헌금을 많이 하면 하나님 기쁘겠습니까? Apakah itu persembahan kita yang banyak 착한 일을 많이 하면 기쁘겠습니까? atau setiap kesalehan kita? 그것이 아닙니다. Bukan. 여러분이 예배자로서 하나님께 나아가는 거예요. Yaitu yang Tuhan mau kita datang sebagai penyembah di hadapan 오늘 Tuhan. 여러분이 드리는 이 예배가 하늘에 상달되는 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa ibadah yang saat ini kita persembahkan pada Tuhan adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. 출애굽기 8장 1절에 말씀하십니다. Dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 6 여호와의 말씀이 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라. bahwa Tuhan berfirman ayat 1, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 20절에 말씀합니다. Ayat 20. 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 출애굽기 9장 1절에도 말씀하십니다. Dan ayat pasal 9 juga berkata, 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라. biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 하나님 아버지는 내 백성들이 하나님께 드리는 예배를 받으시는 것입니다. Jadi Tuhan benar-benar Tuhan itu mau bangsanya itu untuk beribadah kepadanya. 여러분이 오늘 드리는 이 예배가 얼마나 귀한 것인지를 여러분 꼭 기억하고 하나님 앞에 나아가시기 바랍니다. Untuk itu saat ini saudara sekalian, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Allah. 우리의 하나님의 자녀들이 살아가는 귀한 응답이에요. Ini adalah jawaban yang Tuhan berikan bagi umat-umatnya. 여러분 하나님의 자녀로 살아가는 그 모든 삶 속에서 하나님의 영광을 체험하고 하나님을 바라보는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya memberkati kita semua untuk menjadi umat-umat Allah yang hidup memuliakan Allah. 우리는 택함 받은 하나님의 백성들입니다. Kita adalah umat-umat Allah yang telah dipilihnya. 에베소서 1장 5절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Efesus 이거 한번 berbunyi 찾아봅시다. demikian. 에베소서 1장 3절에서 5절 말씀 찾아보겠습니다. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. 에베소서 1장 3절에서 5절까지 말씀입니다. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. 다 찾으셨으면 합독하겠습니다. Mari baca bersama-sama. 창조하리로다. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita 그리스도 안에서 segala berkat 하늘에 rohani di 속한 dalam 모든 surga. 신령한 복을 Sebab di 우리에게 dalam Dia 주시되 Allah telah 곧 memilih kita 창세전에 sebelum dunia 그리스도 안에서 dijadikan 우리를 택하사 supaya kita kudus 우리로 dan tak 사랑 안에서 bercacat di 그 앞에 hadapannya. 거룩하고 Dalam 흠이 kasih 없게 Ia telah 하시려고 menentukan kita 그 dari 기쁘신 semula oleh 뜻대로 Yesus 우리를 Kristus 예정하사 menjadi 예수 anak-anaknya 그리스도로 sesuai 말미암아 dengan 자기의 kerelaan 아들들이 kehendaknya. 되게 하셨으니 아멘. 우리를 창세전에 택하시고 그의 백성, 그의 아들들이 되게 하셨습니다. Tuhan telah menjadikan kita umat-umatnya yang ditentukan dalam anaknya. 여러분 낙심하지 마시기 바랍니다. Mari janganlah khawatir. 우리를 하나님의 사랑에서 그 하나님 아버지의 손에서 우리를 빼앗을 자는 없습니다. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. 낙심이 오고 우리 안에 불신앙이 생길 때 여러분 기도하시기 바랍니다. Saat hati kita mulai tidak percaya, saat kita timbul 하나님 나의 믿음 keraguan, 없음을 불쌍히 여겨 주옵소서. keputusasaan kita berdoa, Tuhan ampunilah saya yang 아버지 내게 성령의 충만함을 주옵소서. tidak percaya ini. 아버지의 뜻대로 살 수 있도록 인도하여 주옵소서. Kiranya rohmu turun atasku, kiranya hidupku sesuai kehendak-mu. 이번 한 주간도 믿음으로 승리하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa memberkati, jadilah umat-umat Allah yang hidup dalam iman. 아버지 하나님 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 우리는 연약하여서 때때로 낙심하고 불신앙할 때도 있습니다. Kami ini Tuhan penuh dengan kelemahan dan sering tidak percaya kepada 주님 Engkau. 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. Ya Tuhan, kasihanilah kami. 우리에게 믿음을 부어 주시옵소서. Ya Tuhan, curahkanlah iman-Mu atas kami. 하나님의 영광을 바라보게 하여 주옵소서. Biarlah mata kami dapat melihat kemuliaan Allah. 승리의 걸음을 걸어가도록
주님 인도하여 주옵소서. Kiranya kami dapat berjalan di jalan kemenangan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini Tuhan dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 날마다 여호와의 영광을 바라보고 turun kepada setiap umat Allah yang memandang kemuliaan Allah 믿음으로 승리할 dan setiap umat dalam iman. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya berkat-berkat ini ada atas umatmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.